9 मई के केसेस में जेलों में मैं आपको बता दूं उनके नाम फौत शुदगान जो कि जेलों से निकले, किसी ने 10 महीने, किसी ने 1 साल पूरा सजा जो है वो काटी और जैसे ही निकले तो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हुए। शिकार होने वालों में यूसुफ खान साहब हार्ट अटैक हुआ, जेल अरसा 8 महीने, शेख लतीफ़ किडनी का इशू हुआ, जेल अरसा 8 महीने, मुजाहिद शाह हेपेटाइटिस जेल अरसा 11 महीने, नदीम यासीन हार्ट अटैक जेल अरसा 7 महीने, आबिद रफ़ीक किडनी इशूज़ जेल अरसा 10 महीने, वकास गुजर कैंसर जेल अरसा 1 महीना, अब्दुल्ला आलम कैंसर जेल अरसा 4 महीने, इफ्तिखार जट हेपेटाइटिस जेल अरसा 10 महीने, जमशेद खान 3 महीने। और हेपेटाइटिस में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इसकी जुडिशल इंक्वायरी, ये कत्ल है जिन डिप्लोरेबल कंडीशंस में हमारे हसीनरान को रखा गया था, रखा जा रहा है, दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं, पावर आउटेजेस हैं, बीमार लोगों को मेडिकल केयर जो है उसका वो एक्सेस नहीं दिया जाता है, इस पे इस कत्ताल की इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इस पे जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। चेयरमैन गौहर साहब जो है वो आप इसको कंक्लूड करेंगे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीएम साहब ने सारी बातें की है, मैं आपको सिर्फ इतनी तफसील ज़रूर बताऊं कि आज केपी हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टीज़ का मुश्तरका इजलास हुआ। उस मुश्तरका इजलास में पार्लियामेंट्री पार्टी नेशनल असम्बली में सारे एमएनए साहिबान, सेनेटर साहिबान, पंजाब केपीके और सिंध के एमपीए साहिबान ने शिरकत की। हमने तफसील के साथ रिज़र्व सीटों के फैसले आने के बाद के हालात पे गौर हाउस किया। यह पहली मरतबा है कि पार्टी ने इकट्ठी एक लाए अमल बनाने की कोशिश की। हमने जो असीरान की तरफ से लेटर आया है डायलॉग के सिलसिले में उस पर भी गौर हुआ, खान साहब की तरफ से तहरीक और उसकी रिलीज़ के लिए तहरीक चलाने पर भी गौर हुआ और इसी तरह रिज़र्व सीटों के बाद की सूरत हाल पर भी गौर हुआ। ये मुतफ़िका तौर पर हमारा फैसला है। एक आज के दिन सब पॉलिटिकल पार्टी आपके सामने हैं, हम सब खान साहब ही के लिए थे, ये खान साहब की वोटों से ही हम मुंतखब होकर यहाँ आए थे और सब ने यह अदा किया कि ये हमारा सम तन मन धन खान साहब ही के लिए है और हम खान साहब के लिए कोशिश करेंगे। हमारा ज़ाती इख्तिलाफ कोई भी नहीं है, हम इस पार्टी में यूनाइटेड है और यूनाइटेड इंशाअल्लाह ताला रहेंगे। यूनिटी का पैगाम आज के जो इजलास है इससे जाना मकसूद था। हमने खान साहब की तहरीक का जिक्र किया, इंशाअल्लाह ताला उसके लिए जो तहरीक खान साहब करेंगे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। जिस तहरीक का भी ऐलान होगा, तहरीक का जिक्र हुआ है, वो किस फॉर्म में होगा फ्यूचर में वो आपके सामने इन ड्यू कोर्स इंशाअल्लाह ताला आ जाएगा। डायलॉग का लेटर का जिक्र ज़रूर हुआ है। हम आपको ये बताएं, मीडिया में ये आन इनाब बात की जाती है, शायद हुकूमत डायलॉग की हाथ बिला रही है और हम नहीं आगे बढ़ रहे हैं, ये बात गलत है। हमने हमेशा से कहा खान साहब ने कि डायलॉग होना चाहिए। सबसे पहली मरतबा मैंडेट चोरी के बाद भी कहा, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी के लिए अचकज़ई साहब के प्लेटफार्म से भी अर्ज़ किया, फिर कमेटी भी बनाई शहादतों के बाद, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। ये इस हालात में कि आपने हमारे सीटें ले भी ली, आपने हमारे बंदों 3 एमएनएस के खिलाफ, उमर अयूब खान साहब 10 के खिलाफ और सुहेल के खिलाफ आपने रेफरेंसेस भी भेजे, आपने हमारे एमएनए लतीफ़ को कन्विक्ट भी करवाया, आपने उनको उठा करके 26वीं तरमीम के लिए वोट के लिए भी इस्तेमाल किया। इसके बावजूद हम पीछे नहीं हटे, लेकिन खान साहब का यही कहना था मुज़ाकरात मीनिंगफुल हो। अगर उसका है, पार्टी ने फैसला किया है कि खान साहब की जो हिदायत आएगी हम करेंगे, लेकिन हम आपको ये कहें कि हमारी तरफ से देर नहीं। अगर वो लोग जो ज़बानी कहते रहे कि डायलॉग हो, अगर वो कभी सिंसियर होते तो खान साहब के पास एक्सेस देता। जब हमने एक्सेस मांगा कि केपीके की बजट के सिलसिले में हमें हिदायत लेनी है, तो वो मीटिंग भी रिफ्यूज़ हो गई। होना तो ये चाहिए था कि खान साहब की पार्टी तो इस वक्त 4 सूबों में मौजूद है। एक नेशनल असम्बली में उसके बजट के लिए भी मीटिंग होनी चाहिए थी उमर अयूब की सरबराही में, सेनेट की भी शिबली फराज साहब की सरबराही में कमेटी खान साहब से मिलनी चाहिए थी। इसी तरह सिंध की हमारे एमपीए जो बजट पे बात करना चाह रहे थे उसकी भी मीटिंग होनी चाहिए थी। पंजाब के बचर साहब की सरबराही में भी कमेटी की मीटिंग होनी चाहिए। कहीं एक बंदे का एक जब हमने नाम दिया वो भी हमारे पास नहीं आया, तो इस पर भी हमने जिक्र किया है। दूसरी बात, रिजर्व सीटों के बाद जो हमारी 25 सीटें थी, 21 सीट 22 सीटें थी नेशनल असम्बली में और 55 सीटें थी हमारी सूबाई असम्बलियों में, उसमें 25 सीटें केपीके की है।
KPK کی جو 25 سیٹیں 4 ریزرو اور 21 وومن کی، یہ اگر اپوزیشن جماعتوں کے پاس چلی بھی جائے، جو ہم کہہ رہے ہیں ان کی جیتی ہوئی یا برائے نام جیتی ہوئی سیٹوں سے بھی زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ 35 ممبران شارٹ ہے۔ KPK کی حکومت کی ہر حال میں حفاظت کریں گے۔ وہ لوگ جو نو کانفیڈنس لانا چاہتے ہیں، ان کے پاس ایون وہ مطلوبہ تعداد نہیں ہے جس سے وہ ریزولوشن کو موو کر سکے۔ جس کا شوق ہے وہ پورا کرے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کو یہ ریکویسٹ نہیں کی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف کانفیڈنس موشن نہ موو کرے۔ یہ جو بات چل رہی ہے یہ غلط ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہاں رہے گی۔ یہ خان صاحب کا مینڈیٹ ہے اور اس کا انشاءاللہ حفاظت کریں گے۔ سر ریزولوشن کسی کو ہم نے کہا ہے، کسی کو اور نہ کسی کو کہیں گے کہ وہ ہمارے خلاف کسی طرح کا بھی سیاسی جو ہمارے عدم اعتماد آتا ہے اس میں وہ ہمارے خلاف نہ آ جائے۔ ہر ایک آزاد ہے، ہر ایک کو چھوٹ ہے، نہ ہم نے کہا ہے نہ ہم کہیں گے شوق پورا کریں۔ پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ کی اوقات میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو، آپ کی اوقات کیا ہے۔ عمران خان کی ایک امانت ہے ہمارے پاس KP میں، انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ امانت کا امانت دار کیسے بنا جاتا ہے، امانت کا امین کیسے بنا جاتا ہے۔ ریزولوشن میں پڑھ کے سنا دوں اگر آپ کی اجازت ہو سر۔ پاکستان آج کی پارلیمانی پارٹی میں یہ ریزولوشن پاس ہوئی ہے، یونانیمسلی پاس ہوئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی اس عزم کا اعادہ کرتی ہے کہ عمران خان صاحب اور دیگر شہریان بشمول شاہ محمود قریشی کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ اس کے ساتھ پارلیمانی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں پر آنے والی سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے فیصلے سے اتفاق نہیں کرتی اور اپنے حق کے لیے ہر آئینی اور جمہوری راستہ اپنانے کے ساتھ ساتھ پیٹرن ان چیف جناب عمران خان صاحب کو جیل میں اکیلا کرنے اور اپنی سیاسی قیادت اور وکلا سے نہ ملنے دینے کی سخت مذمت کرتی ہے۔ تحریک انصاف کے بے گناہ اسیران کی رہائی کے بعد ناگہانی اموات پر بھی شدید تحفظات کا اظہار کرتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور جناب عمران خان صاحب اس ملک کے سب سے بڑے سیاسی رہنما ہیں۔ ان کی اور باقی بے گناہ سیاسی کارکنان کی رہائی کا مطالبہ کرتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی کے لیے ہر طرح کی آئینی، سیاسی و قانونی جدوجہد کے لیے اپنے لیڈر عمران خان کی رہنمائی میں جو جدوجہد ہے وہ جاری رکھے گی، جس میں عدالتی جدوجہد بھی شامل ہے، پرامن احتجاج بھی شامل ہے اور مذاکرات بھی شامل ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اپنے لیڈر عمران خان کی قیادت میں متحد و متفق ہے اور مخالفین کی ہزار سازشوں کے باوجود متحد و متفق رہے گی۔ آج کا اجلاس اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ پارٹی عدلیہ کے اوپر حکومتی دباؤ کو مسترد کرتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ عدلیہ اپنی آزادی، میرٹ اور انصاف کے لیے کھڑی ہوگی۔ آج کا اجلاس آئین و قانون کی جدوجہد کے لیے کارکنان، قیادت اور پارلیمنٹیرینز کی قربانیوں کو سراہتا ہے۔